नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज देखिबा किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं एहार उत्तर। आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को लास्ट जाए निहाती देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रथम प्रश्न। विश्वर एमिति केउं फल अछि जाहाकु खाइले सबु प्रकार विटामिन भरपूर मिली थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए डालिंब, ऑप्शन बी कदली, ऑप्शन सी सेउ, ऑप्शन डी अमृतभंडा। सांग माने भिडियोटी को जदि प्रथम थर देखुछंती भिडियो गोटे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एहार सठिक उत्तर जदि आपण मानकु जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी अमृतभंडा। विश्वर अमृतभंडा फल जाहाकु खाइले सबु प्रकार विटामिन भरपूर मिली थाए। सांग माने एही परी प्रश्न उत्तर देखिबा पई भिडियोटी को लास्ट जाए निहाती देखंतु। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सबुदिन टमाटो खाइबा द्वारा केउं मारात्मक रोग ठीक होई थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए किडनी रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी हार्ट रोग, ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रहिछि। आपण माने जदि यार उत्तर जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी कैंसर रोग। सबुदिन टमाटो खाइबा द्वारा कैंसर भली मारात्मक रोग ठीक होई थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। भारतर सबुठारु केउं राज्य रे अधिक चीनी आमदानी होई थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। एहार उत्तर आपण मानकु मु भाबुची जणा थिबो। जल्दी जल्दी 5 सेकेंड रे कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारतर उत्तर प्रदेश राज्य रे अधिक चीनी आमदानी होई थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं पत्र खाइबा द्वारा मस्तिष्क तेज होई थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सजना पत्र, ऑप्शन बी तुलसी पत्र, ऑप्शन सी निम्ब पत्र, ऑप्शन डी मूला पत्र। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी मूला पत्र। मूला पत्र खाइबा द्वारा मस्तिष्क तेज होई थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। शरीर रे भातुड़ी समस्या थिले केउं रस लगाइले भातुड़ी समस्या दूर होई जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए आंब रस, ऑप्शन बी अदा रस, ऑप्शन सी अरख क्षीर, ऑप्शन डी सिजु क्षीर। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जणा अछि कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी अदा रस। शरीर रे भातुड़ी समस्या थिले अदा रस लगाइले भातुड़ी समस्या दूर होई जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। किसमिस खाइले केउं रोग होई न थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए ज्वर, ऑप्शन बी थंडा, ऑप्शन सी काश, ऑप्शन डी मुंडबिंधा। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କାଶ। କିସମିସ ଖାଇଲେ କାଶ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱର ଏମିତି କେଉଁ ଫଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲିଭର ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ୍ ସି ତରଭୁଜ, ଅପସନ୍ ଡି ସପୁରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଆଗରୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତରଭୁଜ। ବିଶ୍ୱର ଏମିତି ତରଭୁଜ ଫଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲିଭର ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱର ଏମିତି କେଉଁ ଫଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପିଜୁଳି, ଅପସନ୍ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ବିଶ୍ୱର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳ ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିଷକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ କ'ଣ କଲେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗବପତ୍ର ରସ, ଅପସନ୍ ବି ମୁଥାମୂଳ ରସ, ଅପସନ୍ ସି ଅରଖ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ଡି ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅରଖ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ଡି ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା। ମଣିଷକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଅରଖ କ୍ଷୀର ଲଗାଇଦେଲେ ବିଷ ଶରୀରରେ ଚରି ନଥାଏ। ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଚିକେନ କେତେ ଥର ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1ରୁ 2 ଥର, ଅପସନ୍ ବି 2ରୁ 4 ଥର, ଅପସନ୍ ସି 3ରୁ 4 ଥର, ଅପସନ୍ ଡି 5ରୁ 6 ଥର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1ରୁ 2 ଥର। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଚିକେନ 1ରୁ 2 ଥର ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।